This Kriti is presented by Shruti Alamuru, Ashrita, Chandra Dandamraj and Manogna. They are accompanied on the veena by Dhruva. निधि चाला सुखमा निधि चाला सुखमा रामुनि सन्निधि चाला रामुनि सन्निधि चाला सुखमा रामुनि सन्निधि चाला सुखमा रामुनि
सम मनोगंगा स्नानमु सुखमा राम सम मनोगंगा स्नानमु सुखमा कादमधुरीशय कृपा स्नानमु सुखमा राम सम मनोगंगा स्नानमु सुखमा कादमधुरीशय कृपा स्नानमु सुखमा ममता बन्धनयुता नरसूति सुखमा ममता बन्धनयुता नरस्तुति सुखमा